کون بچائے گا آپ کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے؟ ابھی تو پارٹی کے پروکتا بنے بیٹھے، جو من میں ہوتا بک دیتے، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ وہاں کون سی پارٹی آپ کو بچائے گی؟ وہاں نہیں کوئی بچانے والا، وہاں تو کہے گا اللہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کون آج اس دنیا کا اور اس دھرتی کا پرائم منسٹر؟ میں ہوں تمام پارٹیوں کا مالک، تمام پارٹیوں کا اعلیٰ کمان میں ہوں۔ کون کہے گا؟ ایشور اور پرماتما کہے گا۔ جو من میں آتا ہے بک دیتے، نبی کے بارے میں یا کسی اوتار کے بارے میں یا کسی ہمارے ہندو بھائیوں کے کسی ان کے دھارمک پروش اور رشی منی کے بارے میں اگر کوئی بولتا ہے تو غلط ہے، اور کوئی مسلمان نہیں بول سکتا۔ کیوں؟ اسلام میں منع کیا گیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو اگر کوئی غیر اللہ کو پوچھتے ہیں تو ان کو گالی مت دو۔ گالیاں دی ہے آپ نے، نہیں بچ سکتے آپ ایشور کی مار سے، پرماتما کی مار سے۔ اس دھرتی پر تو آپ کو سمان مل رہا، پروٹیکشن آپ کو دیا جا رہا، لیکن آپ نے جو غلطی کی ہے اس شخصیت کے بارے میں آپ نے غلطی کی ہے کہ جو آپ کے لیے بھی جو رویا کرتا تھا کھڑا ہو کر اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی ان کو، طائف چلے گئے، پتھروں کی بارش میں نہا گئے، لیکن کبھی بھی اف تک نہیں کہا ان کو۔ جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے کہ اے محمد آپ اشارہ تو کرو، ان طائف کے بیچ میں ان پتھر بازوں کو پیس دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ نے مجھے ظالم بنا کر نہیں بھیجا اس دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رحم و کرم بنا کر کے رحمت للعالمین بنا کر اس دھرتی کے اندر بھیجا۔ ہمارے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، آپ اس بستی میں بہت بڑی تعداد اس بستی میں نہیں پورے ملک میں ہیں، لیکن خدا کے واسطے کسی کے بہکاوے پر مت آئیے۔ ایشور کے قریب ہونا ہے تو ایشور کے نام کا مالا جپیے، ایک پرماتما کے اوپر عقیدہ رکھ کر اس ایک پرماتما کے سامنے سر جھکائیے، تبھی آپ ایشور کے قریب ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا منوسمرتی ज्ञानम न शीलम यशाम विद्या न तपो न धर्मा ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा के मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। इस धरती के ऊपर माँ बाप का धार्मिक होना, मनुष्य रूपे मात्रमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदः, आपके धार्मिक होने से आपका बच्चा धार्मिक होगा। प्रशस्ता धार्मिके विदिति यस्य सामास्मगमः, आप धार्मिक होंगे, आपका बच्चा धार्मिक होगा। आपका बच्चा धार्मिक होगा तो कोई भी धर्म एक दूसरे के बीच में नफरत की दीवार नहीं खड़ी करता। हाँ, हमारा धर्म अच्छा है तो हम अपने धर्म की अच्छाई को बयान करेंगे, आपको अच्छा लगे आप कबूल कीजिए। इस्लाम यही कहता है, इस्लाम जबरदस्ती किसी को मजबूर नहीं करता कि नहीं तुमको कलीमा पढ़ना ही पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ही तुम, बिल्कुल नहीं, परमिशन नहीं है, ऐसा नहीं। अगर कोई हिंदू धर्म को कबूल करना चाहे तो भारत के संविधान के हिसाब से वह कर सकता है, हम उसको इस देश में मना नहीं कर सकते, वो जिस धर्म को कबूल करना चाहे कर सकता है। लेकिन लोग यहाँ पर खामखा बदनाम करते हैं कि नहीं जनाब ये लोग डराते हैं, मारते हैं और लालच देते हैं 70 हूरों का, और तब जाकर बहला फुसला कर पैसे दिखा कर ये लोग कलीमा पढ़वाते हैं। बिल्कुल गलत बात, अगर कहीं कोई करता है तो गलत करता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता। हमारे एक दो आलिम दीन के ऊपर आपने इल्जाम लगाकर जेल में तो डाला है, जैसे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, वो अमन को सामने रखते थे, एक अल्लाह की वहदानियत को सामने रखते थे। मौलाना करीम साहब के ऊपर इल्जाम लगाकर कि धर्म परिवर्तन कराते थे, जबरदस्ती उन्होंने किसी भी इंसान को कलीमा नहीं पढ़ाया। आप देख लीजिए, मौलाना करीमुद्दीन सिद्दीकी साहब बड़े शरीफ इंसान थे, आपने जेल के अंदर बंद कर दिया है। दुनिया के जेल में ताकत आपके पास थी तो आपने बंद कर दिया, लेकिन जब वो परमात्मा पूछेगा, जब उस परमात्मा के सामने हाजिर होगे,
वहां पूछेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी हुकूमत है, आज सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, आज हाई कोर्ट का जज कौन है, बताओ तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त ऊपर वाला कहेगा फल्यौम ला तुज़लमु नफ्सुन शैआ, आज किसी के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ज़्यादती नहीं की जाएगी। इसलिए भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों और हमारे मुस्लिम भाइयों, दुनिया के ऊपर जुल्म करने से पहले, दुनिया में किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती करने से पहले आप अपनी मौत को सोचिए कि आपको मरना है, अपने परमात्मा के पास जाना होगा। इसीलिए किसी को बुरा भला मत कहिए, किसी के अजान के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए, या किसी की हनुमान चालीसा अगर कोई पढ़ता है तो किसी मुसलमान को परमिशन नहीं है कि वह हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी मुसलमान भाई को दिक्कत हो, कोई दुश्वारी हो। क्यों? वो उनका अकीदा, वो जानते हैं कि भजन करना कुछ होता है, हमारा पाप हरने होता है, तो वह करते हैं। लेकिन मेरे हिंदू भाई, जब आप भजन करते हैं, अगर कोई मुसलमान उसी वक्त लाउड स्पीकर लेकर दरूद पढ़ने लगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या और अलग तरीके से दरूद पढ़ने लगे, अजान पढ़ने लगे, तो गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत। 1450 साल पहले से अजान पढ़ा जा रहा है, 1450 साल से कंटिन्यू रेगुलर पढ़ा जा रहा है, कोई वो नहीं। लेकिन आज कुछ सरपसंद लोग ऐसे आ गए इस देश के अंदर कि नहीं जनाब, ये लोग इल्जाम पे इल्जाम लगाकर खामखा अजान के सामने कभी हनुमान चालीसा, कभी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक़दस पर कीचड़ उछालते। वो जात नबी की, जानवर भी अपनी शिकायत करता था कि बेजुबान जानवर, नबी से शिकायत, हम पर जुल्म हो रहा है। उनकी लैंग्वेज में मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध सब के सब इंसानियत के एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजर में बराबर थे, इंसानियत के एतबार से। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है कि उसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। A Muslim and complete Muslim and does not harm towards a fellow Muslim and his cruelties। ये भी कहा कि तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई मुशरिक रहता, काफिर रहता, जैसे हमारे आसपास में टोटल हम लोग यहाँ पर मुस्लिम भाई भी रहते, हिंदू भाई भी रहते, तो इनके लिए क्या बयान किया अल्लाह के नबी ने कहा कि ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़ु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे पास में है, तुम्हारा पड़ोसी है, तो तुम अगर उसको तकलीफ देते हो, तुम भले ही 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, तुम जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि तुम